अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने अली अमीन गंडापुर से जो अडियाला जेल में गुज़श्ता दिन मुलाकात की, उस मुलाकात का अहवाल आपके सामने पहले रखते हैं। इमरान ख़ान का कहना था कि अली अमीन ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, मैं उसके बयान की मुकम्मल तायीद करता हूँ। जब अली अमीन यहाँ से गए रावलपिंडी एहतजाज के बाद, तो उन्होंने जो बयान दिया था उसके मुतालिक इमरान ख़ान का कहना था, जिसमें उनका कहना था कि हम जिरगा करेंगे, हमारी जमात में हर कबीले के लोग हैं और उनके तमाम कबाइल आपस में जिरगा करें और फिर एक फ़ैसला करें। उस बयान के मुतालिक इमरान ख़ान ने कहा। इमरान ख़ान ने मज़ीद कहा कि जब माशरे से इंसाफ उठ जाता है तो फिर मामला इनकलाब की जानिब जाता है, और जिस तरह की बेइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, अब इनकलाब ही आएगा। हमारी ख़वातीन जेलों में पड़ी हैं, लेकिन कोई उनके केसेस नहीं सुन रहा। 80 साला बुज़ुर्ग खातून पर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया, लेकिन सिस्टम में किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, हमेशा कानून का एहतराम किया, लेकिन ये कानून अब हमें तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है। अब ये कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। इमरान ख़ान ने मज़ीद कहा कि मैं रावलपिंडी की आवाम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने फस्तायत का मुकाबला किया, जहाँ उन पर आंसू गैस, शेलिंग और सीधी गोलियां उन्हें मारी गईं, लेकिन रावलपिंडी की आवाम ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और अली अमीन गंडापुर को भी सराहता हूँ, जिस तरह उन्होंने बड़ी तादाद में निकल कर हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की और अली अमीन की सरबराही में रावलपिंडी की जानिब मार्च किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अली अमीन ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जगाने में भरपूर किरदार अदा करते हुए मेरे मौक़िफ़ को आवाम तक पहुँचाया। ऐसा कहना था इमरान ख़ान साहब का। ज़राए बता रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब से अली अमीन की मुलाकात किसी की फरमाइश और किसी के कहने पर करवाई गई। जिस तरह से गुज़श्ता दिनों आज़म स्वाति साहब की मुलाकात इमरान ख़ान साहब से सुबह के 7 बजे जेल के दरवाज़े खुलवा कर मुलाकात करवाई गई थी, और आपको याद होगा कि वो मुलाकात भी इसलिए करवाई गई थी ताकि इमरान ख़ान साहब इस्लामाबाद के जलसे को पोस्टपोन करें, मुअख्खर करें, मुलतवी करें। तो उनकी बात को मानते हुए इमरान ख़ान साहब ने एक दफ़ा इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया था, और अब ज़राए बता रहे हैं कि इसी सोच के तहत अली अमीन ख़ान गंडापुर को इमरान ख़ान साहब के पास भेजा गया कि इमरान ख़ान साहब 4 अक्टूबर का डी चौक का एहतजाज मौखर करें, मगर इमरान ख़ान ने कहा कि डी चौक इस्लामाबाद का एहतजाज किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा, और इमरान ख़ान ने कहा कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दें, एहतजाज होगा और हर सूरत में होगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि बिलावल ज़रदारी ने कहा है कि मेरा बचपन कौन वापस करेगा, जब मेरे वालिद को 11 बरस जेल में रखा गया, उसकी ज़बान काटी गई। जब मेरा ख़ानदान कैद-ओ-बंद में था तो उस वक्त इंसाफ कहाँ था। बिलावल भुट्टो साहब, आपका बचपन उन्होंने वापस करना है जिनकी गोद में आप जाकर बैठे हुए हैं, जिनके साथ आप इक़्तिदार में शरीक हैं, जिनकी कश्ती में आप सवार होकर इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं।
انہوں نے ہی آپ کے والد پر کیسز بنائے تھے، انہی کے دور میں آپ کے والد کو قید رکھا گیا تھا، جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن وہ جیل نہیں تھی اور نہ ہی وہ 11 برس انہیں جیل میں رکھا گیا تھا۔ آپ کے والد صاحب اس جیل کے نام پر جو انہوں نے عیاشیاں کی، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اگر وہ بیان کی جائے گی تو آپ کو کافی تکلیف ہوگی۔ اس کے متعلق بہت سے سینئر صحافی حضرات نے اس بات پر لب کشائی کی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں تو ہم وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور فی الحال میں ایک نام آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ سینئر صحافی ضیاء شاہد صاحب نے کھرا سچ میں گفتگو کرتے ہوئے آصف زرداری اور آپ کے والد صاحب کی جو جیل کی کہانی ہے، جو جیل کاٹنے کی بات ہے، انہوں نے وہ بہت اچھے سے بیان کی ہے۔ آپ اس کو سن لیجئے گا، کھرا سچ، آپ مبشر لقمان کا جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ زرداری صاحب کہاں ہوا کرتے تھے، جیل کی بجائے انہوں نے کہاں پر جیل کاٹی اور کس طرح سے جیل کاٹی، کہ ان کے پاس ہر مہینے کے لیے نئے نئے مہمان ہوا کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو اتنی سوچ ہے، آپ کو اپنے بچپن کی اتنی فکر ہے، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں جا کر بیٹھے ہیں جو آپ کے والد محترم کو کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور پیٹ پھاڑ کر وہ پیسہ نکالیں گے جو انہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا ہے، اور آپ کی والدہ کی ننگی اور گندی اور فیک ویڈیوز بنا کر انہوں نے پھینکی تھی، اور آپ کی والدہ کو سب سے زیادہ ٹارچر ذہنی طور پر انہوں نے ہی کیا تھا، جن کے ساتھ آپ اقتدار کی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو آئینی ترامیم کے متعلق بھی آپ نے نہیں پڑھا، اور آپ کے فیکٹس اتنے انکریکٹ ہیں، اتنے غلط ہیں کہ آپ وہ سب کے سامنے بولتے جا رہے ہیں۔ آپ کسی سے کہیں کہ وہ آپ کو صحیح فگرز دے۔ آپ نے پچھلے دنوں تقریر میں یہ کہا تھا کہ 90% کیسز سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں اور 90% وقت یہاں ان آئینی کیسز میں لگ جاتا ہے، اس لیے ہم آئینی عدالت کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، 2 یا 3% آئینی کیسز ہوتے ہیں، اور ان میں اتنا ٹائم 90% کی بات اگر آپ کریں تو وہ لوور کورٹس میں ہے۔ آپ پہلے لوور کورٹس کے سسٹم کو صحیح کریں، اس کے بعد آپ وہاں جائیں سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، اور آپ کو یہاں تک کہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے ہی کل کوئٹہ ہائی کورٹ بار سے خطاب کرنا تھا، جب وہ وہاں گئے تو ان کے خطاب سے پہلے کوئٹہ ہائی کورٹ بار کے صدر افضل ہریفال نے خطاب کیا، اور افضل ہریفال ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب وکلاء کا اس بات پر کنسنسس ہے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 25 اکتوبر 2024 کے بعد ہم کسی صورت چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے۔ یہ بلاول زرداری کے سامنے ان کی یہ تقریر تھی۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اپنا سا منہ لے کر وہاں بیٹھے رہے، اور یہ میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں کہ افضل ہریفال ایڈوکیٹ نے جو کہ صدر ہیں بلوچستان ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے کیا کہا، یہ سنیے۔ ہم وکلا کے اس پہ کنسنسس ہے کہ ہم 25 اکتوبر 2024 کے بعد موجودہ چیف جسٹس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ جی، تو یہ آپ نے سن لیا، یہ تمام وکلاء کی ترجمانی انہوں نے کی ہے۔ افضل
हरीफाल साहब ने तमाम वकला की तर्जुमानी की और तमाम वकला यही चाहते हैं, आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है, इंसाफ का भी तकाजा यही है। तो अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने 3 शहरों में आज एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें पहले मुल्तान का नाम था, मगर मुल्तान में चूँकि मैचेस हो रहे हैं तो इमरान खान साहब ने मुल्क की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए मुल्तान के एहतजाज को फ़िलहाल मुअख्खर किया और मुल्तान की जगह बहावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में आज पुरज़ोर एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि हस्ब मामूल जो तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, आइन और कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, हम अपने आइनी इख्तियारात जो हमें आइन ने दिए हैं, जो कानून ने दिए हैं, उसी के अंदर रहते हुए हमने पुरअमन एहतजाज करना है और अवाम बड़ी तादाद में निकल रही है और इंशाअल्लाह जैसे ही इसके विजुअल आएंगे फिर हम आपसे बात करेंगे। तो अवाम भरपूर तादाद में निकलेगी, पुरअमन एहतजाज करेगी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, मगर इस पंजाब हुकूमत ने हस्ब मामूल इसका जो वतीरा है जुल्म का, जबर का, बदमाशी का, 2 नंबरी का, वो इसने किया है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। कानून के तहत तो दफ़ा 144 का निफाज ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए या बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हों तो 1 हफ़्ते के लिए होता है, मगर इस हुकूमत ने तरमीम की है और ये चाह रहे हैं कि 90 दिन के लिए यानी 3 महीने के लिए भी ये कहीं पर दफ़ा 144 नाफिज कर सकेंगे। इन्हें खौफ किस चीज़ का है? इन्हें सिर्फ खौफ तहरीक इंसाफ का है, इन्हें खौफ सिर्फ अवाम का है, इन्हें खौफ सिर्फ उन लोगों का है जिनके साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, जिनको इन्होंने महंगाई में पीसा है। एहतजाज का मकसद क्या होता है? तहरीक इंसाफ एहतजाज क्यों करवा रही है? अवाम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये एहतजाज मुल्क बचाने के लिए है, आइन बचाने के लिए है, कानून बचाने के लिए है, अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए है, काजी की तोसी रोकने के ख़िलाफ़ एहतजाज है, इमरान खान की आज़ादी के लिए एहतजाज है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज है, उनके ऊपर जो झूठे बोगस और फ्रीवलस केसेस बनाए गए हैं उनको चलाने के लिए एहतजाज है, जुल्म और जबर और ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतजाज है, ताकि हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए महफूज, आज़ाद और आइन पर चलने वाला मुल्क बना सकें। ये इसलिए एहतजाज किया जा रहा है। तो आप सब अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए निकलें। अगली ख़बर आपके सामने रखते हैं। वो ख़बर ये है कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर कोशिश की है कि आइनी तरामीम को करवाया जाए और उसके लिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब तो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनसे जो हो सकता था वो भी किया उन्होंने और जो उनके इख्तियार में यानी कानूनी आइनी इख्तियार में नहीं था वो करने जा रहे हैं। 4 सीटें कौमी असम्बली की वो तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग के हवाले कर चुके हैं। अब मज़ीद की तरफ उनका सफ़र जारी है। 63A में जो फ़ैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है वो बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत के यकीनन हक़ में होगा। वो 5-0 से फ़ैसला होगा जो मेरी नाक़िस राय है और इसके तहत ये होगा कि कोई भी शख्स तहरीक इंसाफ का अगर वो लोटा बनता है, अगर वो बिकता है, अगर वो बेज़मीर हो जाता है, अगर वो किसी दबाव में या खौफ में आकर वोट इनको आइनी तरमीम में दे देता है तो उसका वोट काउंट हो जाएगा जो इनके रिमार्क्स आ रहे हैं और वो डी सीट हो जाएगा। अगली खबर यह है कि एक ARY के रिपोर्टर हैं अशरफ भट्ट, नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हुकूमत ने आइनी तरामीम में जो पहली अटेम्प्ट में, जो पहली कोशिश में इन्हें नाकामी हुई थी, अब उस नाकामी का सारा मलबा हुकूमत ने एक अहम तरीन विफाकी वज़ीर पर डाल दिया है और उनका कहना है कि वो अहम तरीन विफाकी वज़ीर इस तमाम आइनी तरामीम में नाकामी का ज़िम्मेदार है।
جو جا کر مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرتا رہا اور واضح رہے کہ وہ اہم ترین وفاقی وزیر نون لیگ کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا بندہ ہے، کسی اور کی فرمائش پر اسے وفاقی وزیر بنایا گیا تھا۔ تو ان کے اوپر اب حکومت نے تمام ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آخری خبر وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے متعلق غلط پروپیگنڈا نون لیگ کر رہی ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ ہے، ان کی گھٹی میں جھوٹ بولنا شامل کیا گیا تھا۔ اب یہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اور کچھ خریدے ہوئے میڈیا پر انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہے کہ جو شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، وہ تقریر سب سے زیادہ دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی جال سازی اور دھوکہ دہی عوام کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا، نہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی خاصیت رکھی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا خطاب اقوام متحدہ کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کا ہے، جو 80 لاکھ کے قریب اس کی ویورشپ تھی، اسے دیکھا گیا تھا سب سے زیادہ دنیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آتے 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 شہباز شریف جو ہے وہ حسینہ واجد کے بھی بعد ہیں، مودی کے بھی بعد ہے ان کا نمبر، اور اس طرح سے یہ بکواس کی جا رہی ہے، عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر ان کے پاس ایسا ہے کیا جو انہوں نے بات کرنی تھی۔ انہوں نے تو وہاں جا کر اسرائیل تک کا نام نہیں لیا، انہوں نے وہاں جا کر کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ انہیں لوگ سنیں۔ انہیں تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، سننا تو دور کی بات ہے کہ ان کو اتنی دفعہ انہیں کل 4 لاکھ کے آس پاس لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب 4 لاکھ کہاں 80 لاکھ کہاں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے، اور پھر انہیں جو آپ نے کہنا ہے وہ آپ ضرور کہیے اپنے دل میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔